Nourdine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidibé. Famaji an barkabla fole amruta ko di Nourdine TV la bela bela dinama 4 men sinen bignol ki tolo sin kala radio ma kal bela dinfo badeno ka gila kala ko anye jumasi de robidi jumasi men ben décembre karo tele mois en remplacement sans wa fla ani mona kayila kala ko jumasi kum bilo ne fla men san koro jumasi wo kelen kelen la bela dine islamade mo wali ka jamen ko ni atonda tala ka bo kankan kono kankani alami somseni sukumba kono ki kula Nourdine kenen kanka be ala kana sima anna mo basina na ye el hazu Cheikh Souleymane Sidibé di babakale non kayila kala ko bi jumasi ani jumasi tolo ko ne ko amankan kama sura mun fe la Cheikh Souleymane Sidibé ba ala lokunu ko programme mo na ra ke sababu di ala programme sema ya amasikala u bene mu ma wole ko kara anna mo bala foyadi kama sura man kal ya kala ko kenyo fe ko no wudi ale yo fe di anna mo ba men kara bakale fe ka kala islam ya fe ka ka kan tiya fe ka ka el hazu Cheikh Souleymane Sidibé fe ka ka afasu fe na ya el hazu mamadi sisi mo ba wole ko ka wajib lam na ka sika sabiato san bise ani san sawama el hazu mamadi sisi ni kama fena adenke wole ko to ko sisi ala yi mona lamin sisi di usulan fala janaja ba ambela dinan kontra ye wole kan kabla sina duma temina bata jankana wole kala sababu di el hazu Cheikh Souleymane Sidibé duma sal programme men trabolo 4 déplacement fi fen trabolo lokunu kono koro aka bela lo ka be mo ba ko na janaja ma wala kayra kala ko anye juma simeno bi ni ala suna ma el hazu Cheikh Souleymane Sidibé adina sinema ya kene kan sise ma sinema ya adina krana kilen krana flaida ka binyolo jamala ni abana wala damada tenten ko ima ken muso dinni mo ba ubur fe no wala lo ni awatina na ye kari jamba wolle 4 momlim seninu ma ko ta kula mututiluka damada tenten ko ima ki kula rojman kan wala ko ni bate jankana di ka wasalatu ke anna mo banya halbisa kula jumalo salatu kan anna mo bal kamen ke lagine kalu 4 anna kunti kanal ma wala ka salatu men ko ke mo banya juma temene abelelo na yusuko yalondi bijuma simene ni ala sunama ala Cheikh Souleymane Sidibé ale fe na la jama na Nourdine jamadi ko beta kula lonna bilbilu ka men Nourdine kono jamadi to na ta sise binyolo bikran ko fa kono ko la bami wala ko ni bata jankana di ka wasala tuke mo banya ko raka belad na kama so kenyo fe ko ne wudi ale yo fe di ro ambral belad na fo binyolo ane to Nourdine TV kan kama fe na ane kala radio kan kala me ni ala sunama ko tem to bi programme la sise ka boni ma se han ko sa ko fama alna kana famia so belad na kono koma la Cheikh Souleymane Sidibé ale ko ko mo bala ko na ale se wonne ko na ro kama so mo fe mo ba ko na mission kama dunya kono na islam ya di na bakle ya di ko mo ba ko kala mission da fale ko ni 100% na ro ko ni mo ba bra fatu bi na bra si Allah ne maro bi sawale ko ni Allah bi sawale bata jamala bi ro Allah barka bla le ko ni molu nya men ko ni ka demeni ko ni ke la gina kono fala fina kono kan jibo jankana mo bal nyala ka jibo silam mo bal nyala katra te jansu mo bal ko ni ma Allah barka bla ko ni wulle ko ni ro ambal fo kal ko ni ke abu turo wulle ja kan ka an ta kala si aluma Abdoulaye Simbali kamara wo anda fe ko ma ka do fo anya si sen na sarakando ka dantali ke ambara kando na man ka kande wole kana sulu tro fenande ko la ka belad na mohammed sirif wo rezi la wati na ka programmation ke amara sanfina sangare woli ala jama wol fena ya wati na mfali kamara wole ro mamadou konde wole ro ko la ka belad na technicien radio kono murba kuna teye katete abu balandu jaloma ni ala suna ma bi programme ko ba ko foto mana men se amba kana kilen kana fala men so kala mo balla salatu ka kala mo balla sanu kende wo belad na ko ka na el haju Cheikh Souleymane Sidibé ani jankana mo balu altina kana fama so belad na kono koma wassalam. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs de Nourdine TV, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Nous sommes dimanche 27 décembre 2020, comme vous le savez. Chaque dimanche, le Cheikh El Hadji Souleymane Sidibé organise un programme exceptionnel dans lequel il fait des prières et des bénédictions à l'endroit de tous les fidèles musulmans qui ont effectué le déplacement pour venir franchement partager ce moment. Alors cette semaine, vous le savez, le programme du Cheikh de Nourdine Islam s'étend sur 3 jours dans la semaine. Il faut savoir que les mardis, il y a la réunion hebdomadaire de l'association Nourdine Islam présidée par le coordinateur général. Les vendredis, il y a le déplacement qui va être effectué dans une localité pour faire la prière de vendredi.
vendredis et les dimanches et à la sortie de l'âge pour faire des bénédictions. Alors cette semaine, le programme a été perturbé, ça a été exceptionnel, ça a été vraiment un cas de force majeure suite au décès de l'âge Mamadi Sissé, qui est le papa de Lamine Sissé Anaïm que nous connaissons tous, le directeur de l'Agence nationale d'aménagement des sites miniers. Alors ce Télage est décédé à l'âge de 83 ans dans la localité de Diankana ici. Alors vous le savez, le vendredi nous étions en déplacement dans cette localité. Vous avez vu effectivement ce qui s'est passé. Combien de fois la présence du chèque a réconforté vraiment la famille endeuillée. Et aujourd'hui également, il y a une prière qui doit être effectuée dans cette localité. Alors ce dimanche, comme vous le savez, fidèles téléspectateurs, un déplacement exceptionnel aussi sera effectué avec tous les membres de l'association Nourdine Islam. Déjà, tout est en préparation. Les gens qui sont là vont se déplacer. Les moyens de déplacement sont déjà aussi en place pour permettre à tout le monde de rallier Diankana dans sous peu. Après la sortie du chèque ici et quelques bénédictions qui vont être effectuées. Tout le monde, y compris nous les journalistes, nous allons essayer de vous mettre au parfum de ce qui va se passer effectivement dans cette localité parce qu'aujourd'hui, il y a un grand sacrifice suivi de la lecture de Saint-Coran par l'association Nourdine Islam pour faire vraiment des incantations et demander à Dieu d'accorder son paradis éternel à ce grand monsieur qui nous a quittés. Il faut rappeler qu'il est content, le chèque, parce qu'il a affirmé que ce monsieur qui est décédé est venu pour une mission bien précise. Et cette mission, il a accompli à 100%, il faut le dire comme ça, parce que là, il a contribué à l'épanouissement de cette religion, à franchement rendre cette religion glorieuse dans la localité de Baté. Alors, madame et monsieur fidèles téléspectateurs, je suis pas seul, je suis accompagné par Abou Touré derrière la caméra, et du côté du service langue, il y a Soru Touré, et l'ensemble de l'équipe également. Nous allons vous mettre au parfum du contenu de cet événement d'aujourd'hui, et nous revenons encore une fois. Merci de préférer Nourdine TV pour vous informer, et encore une fois, encore en bon islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Merci beaucoup.
la ilaha illallah, la ilaha kuma labo. Foma ibado nuru dirino jaina fa ala kelembe ibado nuru dirino idiba jo soma ibado nuru dirino jaina fa ala kelembe nuru dini kama nuru dini moso manu alunna mina kalimana tunya bala lengena maya Kulo sa kulo ka alam niya malang wujud.
ayemulu ayemulu umba anyimulu walijibu kahala niyemulu ma'alamu cek ajimani di muy bakrilu kahala niyema alama ajirika Amin majine saya frede pe komen ni salatu kan kahala niyema ma'alamu cek Kende masih kaya juga, algo yang terlalu nyara mau jadi. Amin Allah. Okay. Alladina dalam. Andi dua okay. Adina. Dua minggu. Alladina dalam. Dua minggu kehalan. Adina. Kehalan kita. Angkat dua. Alladina dalam. Orang lebih kehalan. Adina. Minggu dua minggu. Alladina dalam. Mungkin rubuto. Adina. Allah kuntiade. Alladina dalam. Boleh bawa. Adina. Kalau dia nak mau boleh sendiri. Alladina dalam. Mau dia nak ikut dua fakta anak dia. Adina. Lakinya cuma lima punya malam mau cari. Amin Allah. Okay. Alladina dalam. Yang punya dia pulang dah doa dia perlu dah. Adina. Bacakan. Alladina dalam. Jinakan. Adina. Langsung be alala kiriyan. Alladina dalam. Samina kiriyan cecinya. Adina. Langsung be alala kiriyan. Alladina dalam. Samina hina ini cesa musuh korban jalannya temple. Adina. Langsung be alala kiriyan. Alladina dalam. Samina kiriyan je pada korban jalannya temple. Adina. Langsung be alala kiriyan. Alladina dalam. Samina hina je saya perlu korban kamu kor. Adina. Badil. Alladina dalam. Nasumana kamu jangan kamu. Adina. Bacakan kamu. Alladina dalam. Jambona kamu. Adina. Kami yang kumada alunya nabi. Alladina dalam. Adina. Awal yang lebih mulia. Alladina dalam. Kami mampu se mansami. Adina. Kami mampu nyafang kaya. Alladina dalam. Afwan lebih dari seluruh rasul. Adina. Lagi seluruh benda rumah. Alladina dalam. Tidak jibun. Adina. Jibun makan dulu kaya bodi. Alladina dalam. Ina fotin ni musuh mak kalau fana macam orang bodi. Adina. Masalah dunia. Alladina dalam. Dunia pun rasulullah. Adina. Dunia bagi dan nyonya. Alladina dalam. Hadiah men nanti lekene di malam tu. Alladina dalam. Masalah dunia. Adina. Raja masalah nyonya. Alladina dalam. Aku makin nak kerja di malam tu. Alladina dalam. Sabuda Arabi so yesira. Adina. Arabi kerja yesira. Alladina dalam. Sabula. Adina. Okay. Sabula. Inshallah jamalah. Islam alami. Oleh alami Islamiyah adalah sebagai alat sosial.
dunia ye semendi loni kedalu baraba dunia fasali dunia nilinalu ye semendi dunia kono loni kedalu baraba wo fasali nimi namaraka woyefe mendi tanfiru ko loni kela do baraba wo fasarila sakani karamo solo yi atanen la doni na mustaba woka osaranga na folo lutilu eitanto itini musuludo dunia kuno jamante iba itini imuso marala o beta tenebi ya logo kabunje me imokono na luti ya kaneko o luti brete kinefri ina bondo nyapate luti fagala ina bondo nyapate de solo muso fagala wani din lotiya nyapa din batilu ye wole de sakase ma ka do kabruko niluti me masi ike na lila ka sokro kwa dina diyenye ni dina yasrenye poso ele kono wati ide bila kasido mina makunti moko yari fokade ikumi anye wati nando wati dole ye wati nindi dunia marmansalu ani memute dina kilino dina wale monla tulo ananda feti oto mani ne temensaye aluka mema bugangati obrate siamatero menu terega 24 tolo siamatero menu ka ideye telefe urafe aido benka ka wodo benka tifeti kala elesine imafefo imafenke sayaba luti o memi na kala matiya sumara ikende ba kuni do kala ya ali na kekele ya buila iro disuma silamatenu anu la nyale teve katidi anna fetite anna sawabote ma ni bije de malo na furo metine alabolo kina sutura kifa sutura kasingi sutura ni bara singi ni mui baruje kasinyo yake na furo wosoron kodo ele fanike boloke ma ni bara wuli wota ko di musulu ma kabi do ben katila ido jade na furo ye kankatili ana la nyani awate ni kama ile kala ni sayaki hivi na yote sayaki menu ye bolo pena o 24 brapa 31 na toni yahudiani na nsara la 31 ko wole na toni ni ko file ba wole toloke ko file ba wole nyanya ke nya fosla materi ni alamate ka 31 feti ke yote sayaki ikalo loni sura se ya netarete koni dunya kanyi baratia do ne loni kana lundo anya kambi ka 31 na tahanya ne do ma angilina nya fo moliye hangili baba jabarola fari bolo de kahara anna feti de 31 de yasin ni kera nyale kera tantiyo lo ka hina moluna hina o ke aladi saradi
mais ka adamaden nate tolon kama ala suso kama tarantiya ni fɛ ni ka kɛ i b'a sa i t'o fɛ saya ba duti do e janto i den ni muso o bɔra mɔgɔya mina muso hali ni mun cɛla ci yɔrɔ ni sabali lagi solo yi kɔse ina kuma ni masuya siyama baara min ye ne bolo ni n bolo ma la ni n kɛra danfɛn dɔ ma baara ni sarako dɔ samara ɲɔɲɔ mɛ n ti tɛ denmisɛnninw kan n ti ye tɛli kɛ k'ale kan wala sara de tun ye ne la baara dɔ ko n ba n ye muso dɔ kɔ k'ale ye mun y'u cɛlasi dɔ tɛ tele tɛ labana tɛ tele tɛ labana namuso minnu toloma lɔnɛ muso siyaman tɛmɛnɛ muso misɛnya daminɛ waati muso min ye ko siyaman kɛla cɛ la ani sinamu kalima sinamu la nimisa mana na o siyaman dusukun na bi cɛlasi wolo karaba o nimisa mana na bi namara min taalen cɛlasi daminɛ wɔlɔ namara wo binsɛlɛma y'i fɛ ko kɔnɔ kɔrɔtɔ t'i bolo ka binkisɛ wo ka ko i tafa ne fɛ i don ni nimisa siri i ka kɛ cɛ mɛn na o bara sa i ka k'i sinamuso mɛn na o bara sa i ka damatɛmɛ kɛ kalima sinaden minnu la o bɛɛ t'i dafɛ o juru sarabara n'a dɔ minɛ i den ma e de bɔtɔ nin dɔ bi o kɔ i bannen kɔ tɛwuli t'o dɔ tɛ la ba ne ni ne baara o namara kisɛ sen ma kɛ ne muso bɛ n bolo ni nimisa bara na wolola bi ne ye adamadenya de ka su ni tele ye binkisɛ min ma kɛ ɲɔgɔn ni namara binkisɛ ala ye o ja k'o boyi ka hɛrɛ la n'a bɔ nin kɔnɔ k'a kun do kɛ kisi an y'o baara ne ma tele kelen tɛ o ɲa tele fila tɛ o ɲa o sumani si de ma hali kɛ miyɔrɔ fɛnɛ n kɔni kɛ k'a dɔ la ban. Ora muso yi sabali a sabanan ne denw ye denw bɛɛ t'i ba fɛ bɛɛ t'i fa fɛ i ka dɔn kuma a b'a kɛ kuma di mɔlu tolo kɔrɔ a nafa ka dɔgɔ hakili t'olu bolo a kɔni nafa ka se hakili ma bolo alu ye dankan ma tanga fɛn min tɔ ko dankan a man ɲi. Ni ka danka sɔrɔ i ba fɛ i ka danka sɔrɔ i fa fɛ i ka danka ta i karamɔgɔ fɛ i ka danka ta mɔgɔ fɛ i man kan k'a sɔrɔ min fɛ danka o b'a sabati danka tɔ o fagalen kɔ o don tɔ kaburu min kɔnɔ bin min fɛrɛntɔ o kɔ kan biga min b'a bin o don kana tɛni muru tɛla la o kana o de jufa ni min don kana tɛra i ji jɛbɛ fɔlɔ min y'o golo kɔ k'a ka fɔli fɛ. Mun yi tolu na danka la ale kamere nama tɛ kɛlɛ kɛlɛ fɔ na kɔrɔ la bɛɛ t'i ba fɛ bɛɛ t'i fa fɛ a tɔ bɛ tonɛ a mara mi kolo d'u ma baa bi wɔyasi kunkuru nɛ mɛ ye fɛ kɔrɔ ka jangana kɔlu ma bɛ wura ne la ni na jama amon ɲana o jangana juma wɔyasi ani bita ko bansan tɛ i ma tubabu la sankula bɔtɔ ye ɲakɛ fɛn fɛn ye duɲa kɔnɔ tubabu la ɲakɛ de duɲa kan alula san mɛn bɔtɔ mɛn wɔtɔ ni 2020 alu k'i si tabali la ka programme mɛn nata duɲa kɔnɔ mɔlu tɔrɔ kama an b'o yanɲala 2021 programme kura mɛn natantɔ falabɛn ni falafin tɔrɔ kama se dɛmɛ min ye o de fɛnɛ ye tabali la ten ka 2021 an ma kɔnɔ
jangaro me nale na bara dunya fali yabo nya fo dunya ye jangaro me bana ko ni passeport ta bolo frontière ta ni jama te imam ali amura waya abara bo mali la bi asaya barawa akono do fili barawa mali ko do ko so bi basika bi ku imangene mali la do trona ku imai kaso wole tuma ile wole le do trosola nete ala banko ko kanga nya fo alaye patekan anye ko ke alaye molto teme ke la alaye alaye tienye di alaye slanye kono obake ala di sawana ka kula changa kankan de suluma madina jangaro ni baraku madina ama frère tuwa ufona tale jangana lomi kallo tamaro kamuna ka fo alaye jangaro ni yanki sa toroma nando manya to ko la dina pate yake sasadi sasa kolo belani me jangaro ni nasu anda fe ka ye ka jamana ufona jangana lomi akuma siara mabi ama frère par exemple tu vois kono tere telefonu ka bi ele maso so imati so do maso so ka bamba ki lu no wike diba ali mura wanya ma fa tena le ana antala do so so ni ti so wulu li e ne te do aru ba baru abi kwa abi kwa ni ya ndawala nje wano ambe sanama jangana iko uranina kawa kumane ndulu fo iko bi la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim an wato ko ma gidi sinasi kalima do ne yoro bi ne ka ali ni ati maroti yuko na fazet kido ndo ndio karibu ali bakri siku ya kandi tena kido kama modi mota bake do na kariba ko modi mota kado akono bismillah ko wadi tagana alhamdulillah ki kose bismillah kana di kanga alhamdulillah ala no ne mo note chefna de do na ko ne zul de do ka baru no hoye okay ni kendi do jadu alwa do ma kari etafa fulala sabala anye kelena lo ko chelu fanatani ko ni na fulona le dama ka se ama anyo to musulu bulo ha wole tikai wala jeme ye kari kona wala fo di teme de fla kange soferi ani soferi la kiradi me portu ka ta to ka ta la ko fana ga dinani me na ki ama bo pake ko ma ni ma ko bo soferi ga me na kari ko ni nga arada ne kari ni arada ani ma ke sunalo kari ni arada ya Frankingo wa musulmi madara barateni mansan de dara mona ani tori belalu ani na bulutilo bulde musulmi madara mona ulu baba dara mona sine aba fokal go dara bulu monia luka tere lu ne parantini de sofere ko ani tayire lu dina dara bulu wolonde suru kase wolo anye sira alaine torode alanya sira nya la sarade ala sosola dora bona wulo nga lay denen kame sebeli kalo kola lay denen sebeli kalo ko wali loni ba ke sini jabana ka kiro sini walu para ke loni wala ke wako sini jabana le ko te hekima le ko Niloni kera sini wala kote ala wala togo di ma ka daraja di ma ina daraja wo yeme suturala wala noni ka ko itadi
ni ka loni yo bolo ni mo sa jara ba ko na ta manyire ka ko na ba yo ko na ni mi so manyire ka na jero no ba ya me ma ka jara ba ko nya no ba de sa ya bi ni na woldi jo e ya jara ba no me to to ka guru ko na ma ka di bo le ka ti si ko se na ka mo ba ko ka manyire Allahu akbar isi Ibrahim domine ga yini ka batiri hali bi mono dele matela kwa ko nyalo moy sene nyalati wilo sene bolo do ile mono ene lo na muso ele fulu fula fulu hali bi mono ile loti bara ko ele matela kwa ko nyalo aba fo kanya wa sene yelo ele se mo bole mate to tana ba lo na di sene nya gela di to fo fo karama billahi ni ma nyani sayabi min al bijo sayabi min al bijo malakal sente imasalido ka fere di ma do ka buru ko fere to ni ka baru bay nole de se ala anta ni ga ga ide ne ka na bro ata kuma so wale ko me tangana ta ya ngo kuma so bawo wonon ne amina le kan lo ko ko masa ko mo yi hombe le ide ne kuma se bawo ko wale ni angoni ma go ni ro ni inya tini na wala da tan na namma hangi so ra ai ga do le luti do ko okay Allah ya Allah 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 ka bitan fo mun an ko le ko ala ko le ba ne ti le sa fo se bo solo ko lo ki le ka fo ga ya fo ko ka mo so fọlá ma bọ ara wà á tọ̀rọ̀ àbá ní mẹ́ta fọ kó sọ̀rọ̀ ayé tó wù yọ fọ ní mẹ́ta fọ kó mọ sọ̀rọ̀ láti sọ̀rọ̀ ká mọ bí yàrá tó náà èlò sọ̀rọ̀ wọlé sàlámàlùkù kẹlẹ́ ní sàlámàlùkù fúlà. abúlé salamu alaikum baraji joli joli salamu alaikum wa rahmatulah ta'ala wa barakatuh o fana baraji joli deuxième mante joli lọ́nyẹ kan wọ. wọ́n náà yẹ wọ́n lẹ́yìn náà kuma sọ̀rọ̀ àjùmọ̀ àfọlá. Amin fara jama'i o duniya ni na o duniya ni kɔnɔle duniya ko kɔnɔle kɔnɔ bɛ yen fana duniya ni na ko o misiri jɛ tobi la hawla wala quwwata illa billah duniya ni na misiri ko tobi ni mina maraka misiri ko soke men fana ni do tobi duniya ye kono men ni ko ayi baneka iba ko nyuma no le tine iba to ko de fari kono e yi ko mare ye be to iba no roma ala mate na ta te mafala ko ka buru ba duniya ye kono men ni wo ye waka duniya nyini na ye to ni men ni ko ba fe so ke ko wo to ni ko to ni ta fe so yo ko alo to ni wo yi bana ka du ma dai so ke wo bɛrɛ n'a sen na soli t'a fɛ so ye ko o la ban dɔn mɔgɔ ma kira na minɛ soli fana de kun kɔnɔ dɔ nka dɔgɔtɔrɔ min dɔ don dɔgɔtɔrɔ ni ji waati sɔrɔ man tɛ dɔgɔtɔrɔ ne kɔ dɔgɔtɔrɔ ni mɔgɔ min ka yama paraji la o de ye karamɔgɔ karamɔgɔ ye ni wele karamɔgɔ ka yama paraji dɔgɔtɔrɔ cɛ ni dɔgɔtɔrɔ muso ni ji में ये अनुय अलग हिना दे dɔgɔtɔrɔ kɛ ni dɔgɔtɔrɔ muso ala la tɛmɛni mɛ natɔ anu ma lahara kɛnɛ kan ala hinɛ bɛ de k'a d'a ma ɔ ni hami bɛ kɔnɔ ni bi ni dɔgɔtɔrɔ bɛ kɔnɔ ni bi laji solo kili bɛ telefɔni de la bi a lɔn b'a dɔw yɔrɔ n tɛ o tigi tɔgɔ fɔra n t'a la so fɔra n t'a la jamana fɔra. wala wo ye kalo le kan a tele saba de ne bi a ye kalo kan dɔgɔtɔrɔ le ye kelen kan fɔ bara wara
mayima ko kan fo barawora afunu musulu barankeli aliye kasira lora telefone mado kalba ko ye mdala menu fo ye do nyentolo mawala o kenen bi sonnema docteur lo lu baraki kasira docteur lo nan ma ke ko yima docteur lo nan ma ke ko yima docteur lo nan ma ke ko yima e ma dunia ye kono e ma dunia ni na ye toni e ma soke ye toni ko nan ma ke ko yima e te ko yima lo feu kan ko docteur ke docteur mozo e te ko yima lo feu foni ka kono tie woni lu kana o mi ko ke te da no san fenni docteur ke ni docteur mozo lu e ti ma fa foni ko lo fi jangoro to ka ya ne basi docteur so dala tumami ka jangoro to na akomol manege fia sanola ka wul manege ka wul ti tela ti teka nyafuye de bidunya danna fenti kura dale fenti kura kula fendi aluba ke sudolo nyindi kende ko te drabote ni saya ki mire jote sayaro ika fenti nyini nyama ko juya buloma sala ki paraka ko iponson dal ma dama ira fenti kura no docteur ke wulu kare la kalu ika muso mai ni gui ce tana bara wala ni mangara docteur ya ko na di na no ni e ka lo ko sin teri ka la di ala clinique ya atini bara na yo ni mo sima na folo kokoro do ya fabila kaki bogo chikoro te afla takal to de ni na jangoro te ka yana wulu ba na fale so to di ko foni ka buya la ala barake de ni mawulu to fo nyalo de ni fani be ne la la kana wudi men ta ye jangoro to manene di tu ya la ro ira kina kabanga bo na sile ya keta ko mo meno bana jangoro to ni ya fila ye trasi wa kemeli wa tele sende fuye ki ibla ila ni ki tebrelo ibana o fenendi fila wonna lengo ele na ne la fila mensina pigiru lu ke wati ele la fila wodondo ni sire inyama ko kena la barayo bangere le kanya fo ko na ke lo juma lo to ke ya tandika kenya fo abra ke de ko ne do o ke ko ma o le la ne ma so ti ini ala te ne wala ti so ma ma ti ko ne ya afo ala ye ko wo ma o le la lo ka bra ke de ko laila kuma ndo tuyande ba tuite ali sura kunto dido ba ma kunto dido kono wa kama kono wa nango bi ngugo na luf la ni sababu ni sabu ma odi la lo ali alita ba tebe ele to troke ele me ya suma tenda na kanga lakini abuli dibo itaka kuimo nako yale woni ni la teka ki nyara na la so ngene na tere ngene na bune ngene hampi na fulati luma na folo soro folo beli ke na malaka sarai wallahi billahi tallahi jabaro to yela diga to rasulu kono nikini gidi ni mo mabo finti ya ke mo akake mo ante jiye to to men fenani ni wulu be seji ma fana fimba di alamati nya katele ka ko kono ka yema ni mabo le lo be janti le lo nete to to ni para ji me ni afanga ka ko kama musoro bana mo asisa ni ma ila soro na to mi ka fansi la soro kan kan do to ni ho yem se ko kala do to sara ya la le ko na aliyem na tamade do to ke do kan kan la to ro te sisa Dr. C nka le tala ko anfa mafle wallahi nka men lo Dr. C ni tumo ka fo ko C ni do to nyami do no wira tie nyama kala do ni nafike kanyina kaburu ko nka wati me ke no wala bara ta to di masika mai Dr. C kita masika mai ala ka roti la ka ala kliniki me fretere
Kankayo Loya, Benbola ici la Yona Folo, à la clinique maintenant, à la Paradengo Blay, Konatia Kosa la Kava Sika, mais on fait pour la Paradoïa. Quand on s'est dit, moi, tu peux que la moyenne du Maroya qui dit, et tu peux que la moyenne du Maroya qui dit, Kapunyuma Sama Yamolo, the book and Sadia, Punyuma was on the Yana made a was on Yango, Takasay Mommy Papa, Mammy Bako, Budo to Kawe, Family Tabanaba, was on Yanamo, Kafote Gomoya, Mongundu Londo Piamani, they can do you go to Yana. Baharu. No good only. Kabanka Gavadia. Jumana to ni ala soda. Anyo Serida. Ramona Mogon for ni ala soda. Ni ala soda. Ni ala soda. Alubra wati meke amye Purubia. Ni ala kada ni to Jumana to. Kan hankili tombol mbatu jambona luka sefe pe tambi jonde ni ala sola frafengaro te tanu la fete frafengaro tanu la fete to mukaro te ni jodi mano rafla manya fe ka fiye sori tude fonctionnaire de milieu qui n'a pas de bien sera à Caro. Vous quand même le moment la gynécologue la gynécologue télé m'a fait banner à tout la même bonne fonctionnaire qui m'a dans son nom. Et quand le fonctionnaire le Caro que les manos n'a pas sauvé. À part tout qu'elle a pour le coup du atelier. Elle est bizarre et où il tient des lois. Il a continué à faire. Voilà ma salamande mais là c'est les Kapara tuke ola bosi di penge kajangaro tubla ola bo halije butien ola fonctionnaire yaki o fonctionnaire bi le ye bien kono nya fo ko le do alanye pite jumalo nya fe ne ka kuma ni fo sonu tuwe daluti meni wasoka sandi dobe ya ni jumalo nya fe ne daluti yi dobe ne gere kama abi ye daro dia le koloka nya kuma menu fo abi to lo malo ne tate menu ko di tikala mante mena ko bana no ni ka menu to ya rasuma de ne daro kini ni mo yima ko muso fudu kini ni mo yima ko ka ko ko no tire ba dafa ila ndo mi da ko me ti ko se te ka bondo mo tuli yepa ka waisi urokuna mo tuli yepa ka waisi to sabia kuna ko wuri akotoma ka mulma ko sa la bara jurula nya fo bara ju kala liye abi do be kra mo sulu ka ma ya jumalo jamon mbe muguti jamona jumalo mbe muguti jamona jumalo ni ngati na matu soke mo rofla na mina kelendi mbe pala tena sike ya Amerika jamona jumase la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ga subhanahu ne bole ko ti e suba ko e ka mo le bi e ma fo ko da do la fo do ko ti ya le ka ko ma ni ti ya ka no ni ni e si suba ko ka ko lo ka ni ma ko lo ka ni ne te da ko ni ma ko lo ka adi ne amba che da ka che da ita na ko ita na ko an ni lo ni ala so ta ti ma lo jabala mara aramadia nanu ko si e pero jogoro ti la ko de na fona wati na ko no ko si jogoro ti ko de no ni na na la ro ko bi ma si te fon ko yo ma tu ba so na ko mi de ko ai tan ko ko ti nya be ka ko ndo le ko ala ai ko si ma tan ti de mo so ne alu ka so no tan ti ko ami se paro de mo so ne alu se mo tan ti ko no ngara ma dia Allah fabadiya me albulo kali jangaro gure barankani masala ni masala moto kire pele santo ka dima ale tranchien ni fe ni wodi ti do ka nombe
et puis sawa wona konna ayela wona moto kelen de sa ko yo taxina awra ba vele ka do ne wala ko yo sa mai manna awadi ma ali 2021 yesela tema to mame ali moto ne wala kara kan fo do ne wala tinye woni me di ya desamba ni nani alo ba fa ba de ya fe na bila sunu go na ni ala te e tera te ni fente e la ho ya fente atone mo ma kamle ma di ma cosa kama kuila layo me ta sa lo me ngani ka kuije ai ya to ni la de ka mo so le ni kuma ko ka nya fi tantie me ke to ba ma la be to lo me ma mo ki bi telefoni la afo bi te kali afo bi te kali aya ko ko mo so le ko ka mo te bi telefoni la ko te kali na ka ni ai si te ulu tenga te ko ni lo so le ko ba te plus ko ba ba mo ka lo le telefoni ni do telefoni na afo bi te amaye musodo ba lo musodo ila te ku ya te wala ila tulusi ne ta wasa ya fe ka ke te ku ne ni ba te ke yo cheno ye te lu na lu e ba lo anche di si na gele pe e be mo ma le banki kan na fulo ki banki a te pe ibolo isi dia fe te so ibolo o te ye te lu do ni ma ku jerema e bu ke wala su gele pe al di ma ko sa ko bara ju wala kila ni te be te bara ju ni i jere le ma ku jerema an kan be na mo ni so ma ru ku e ide lu jere lo e ma ine pe wala ro wala se he ne ya ni na su ko no de jing pani yu sawa ti la boli ma awati na ni wa wu ya e ja ti ke la mala ala ma dia astaghfirullah min kera ala to ko la kuru ko na wati na nya fe la ya ka na bo ko me kuru ko ka do la lu mali altakala ko yi chete dunya ko mori ni soma lo men dise o kera nuru di no mo do le te mo do jama men so men lo ni ala ma ta nuru di fani ta che te dunya ko men dise alugo na ko tela a che ma pa ti fo la pi yala ne kuma men fo kan e ne si de iklo mo lo na la ba ayina ba ko to lo kan de ba television ye kuma ne la teneka ne te mutu me de muso la ka che u che la ka ni do na no din lo kalima ya ta ka fa ni ta che te biya ko men na ta wali be se ko ti na no din ma mo ma so ko atini ni che no ke la biya ko laki ya kado wonne kele na kele do flan ka fulu kele la dia kado go flan ka fulu kele mali kado go burkina kado go afrique kado go dunia pe kina ni mo nan to lo kele no abiye ko te no ta sana ba ni abiya be ne si ne kele ni che me se da nan di ma ko la ha ni do ma si ido mo na ko mo ande lo ko bi ta o te se ido mo na so ma ke ba mo ne yo la ko te ta la furo ko no ma se ko la fo yuri la pinga ko ka ki suma bi ka ko tere si da tere tere na Allah la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilo bi la ka mo so ku da ba ta ko ke da so vamos a lograr la batalla. Uy, la queremos. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Usawali. Doctor. Ahí la predicación. Doctor. Allah predicación. Doctor. Allah predicación. Mais doctor silanda alaye ka banka silan alaye ka doctor jangoro tolu manene ka jangoro tolu hake matanga ki nya ko wolido ni ma se fi muri ko ka jangoro tolu tene e kana jangoro tolu ke basidani ni ateba e ba ke dunya na ta me kama na fe matia ya ni fara be e bi la gulo do me tra kan ya ga be buga tanya ma ko me lo hake la ti la ga docteur Sol, mon frère,
Nina monta gorodabi akora rafi nadirani naki no docteur sodala ko salam alaikum apatra million francs ako fana la bana duta ala ka belo be kije docteur fere yesoni ko wallahi hina le wul corona hina le wul corona ka jago to nyabe nan ma soro ka ki yan tabu yugo oni docteur sodule no ila la kadi no kuma ega no fila mesa na kala nima ka tiena lo akuna akire ngendi ta bo fure jangaro to vraiment ega kuma tire kabanga fure bila basira umul basa wa kalamati yesu madibro ikeno no mo di tela bile la yoro yesu ma ali salatu ke tama ba ko ya ka ko ko rasul ke sumayo ala ka pero be di Allah 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 la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر الله 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 اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم 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 سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم يا الله 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 الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله
إلا الله محمد رسول الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kamera di sini. Kami ini dua mungkin ini sampai. Na kamera kita berarti, mana dua benda rokok. Alat tu, mereka television ini kalau kami, kalau sekarang milion sahaja, mereka sekarang television tu. Kami nak dominada, dalam sikit maupun kita apa. Mungkin itu diluar ala bulu. Oleh bomba bulu, kata kamera bagi lau ko mungkin kati ini. Apabila kamera bagi resam, 7 milion dama kaulan nanti. Koko di barat di rumah, dia itu kantor dope. Beralamat dia. Mereka kita. Ala kita akan kita akan lalu kita apa? Kita ulang itu malu hari ini. Kita lalu cina, cina mesti kita punya kita ulang hari itu. Ini minta lagi ni boleh pun, langsung dia boleh pun. Bila si madia, bila fansria madia. Kamera ni nadi, mereka kamera ni sah, nafulu dua, nafulu tiga ye nafulu belalaku kadi alama, nafulu tiga buah alaboro umum masih. Kan nafulu ini ala kiso, ala solife ubane serite kono ini muakate kofi kita. Isi woku na kimiri onke pia masirida ni ala kile nyale masirida ole mo masia ya ala ni kina ka fortunale ka television ko ni dominama ka senima ala mate membra tubi television ni fe ki polo ko flanka fe ya polo lo kan la ala kile nyale fani ni ya television ni saraka akan ke hami dole ta pura ka ke na ta dole ko sara na kamera ta yalo ye to wo men dila matu wallahi billahi tallahi halin te ngabo lo ngi kala te ben sa abra ko te ni utawranya mo men bande so o te so ni ka ala so de la se so vida ya ibande ni so ko te ka ala so iba ala so iba se solida na ba ala le kati ni ana jate ki so ima ala so ima na ki jere so kamuru so ala ke no ke yoro ala ki so iba na ka ala so kamuru fe no so no ko ala gara ala madia ina de so do no kamera ni so ngo ba ni so do tu ono ni kamera ko me wori o kamera ko hami hami seba mi hami paling kan mo sala ni mo sala ni adwa no nya ko ajira na muso ita do ko ka kana kamera ana ka lo de ti ko ko lo ni kan ko no dan da ga le ma ka nya ne ai ka de ra ko ha mi ai do da to mara ala ma dia kamera ni na ko ala ye ko so ba ka ti ko ke de sama do kati ika lo ne ba ke kuma ko mo ani la luma iba fa se ni nyonya ili la fa se ro be ke ko la ili de ta mo ban so be te fe mo do so be ala de lo kamera ni sama nya fe ye ko so ka ya ni ala ayelo yoro me aye plasi ne na dia kono aye hene lo bi
ye here wole to anoro kasiamalla here wole ka adama tensi la kono ko tuyani nyambo ya kana se ko tiyala here o ma yana faate yo kati sirbe akala la mo ya to yana ko to nyambo mo ni ga ala ko ni so be ni kele ni kamera lu blanche no ga woni pite fona amara wanlo bali ko no dala ka bi fini ko kono no kera kala yenna kuma to for nani ya ala ko lema ko wando wa ko ka yiriki woro ka do tulu ko ka ngulu man se woro ka ya ala ye ni o se na ko ye tuyani fani ke wala ne la sawa ila tina tele mi wala tele na ya tele 2021 ne boto ye gere bare ila ka ala ka para tele credo hablando ella le habla de su diablo ya veí el padre Seydina Ibrahima alayhi salam ko romano baraka ko so ko tawhid bara nani tawhid wala ma ali lo tawhid wala ke sebuna ala ya bonso sabati ko be ka Seydina Ibrahima bonso na ta kanyani ko ji kan sorati yo ke aboso ni asaba dunia hera power ni so ya fundo yese ya la ba ko yo yo kene amba saben ni ya ile ni ngo de ile na tu dali ile lo ma man ni ni wa lo ne ye nda chewuli menu ba ta do ne lo la ko ma ya de ne mo ye tu da ne ma hande tu ka mo ma ni se ta amma yo ke sanke ay do to da basin jama'a yi do wuka ay do wuke kamera samba ay do chai ay do wuchai abaje da ama ta nurudin ta ka do bile bile de arabo alzali ko ma bela ka do woni ke ka hamile to Allah ko ma alama alki ko ma be ka do woni ke ka na tambe to Allah alama ma fa alka do woni ke ka kare ya me to mo se ko do ka be da ja ko do ka alama ba man sai ye ande no dam ni ante be ka ni si ko ma c'est qui c'est pour ni ke la ba ando mani na bomba ka ala ni be sara mo hera ala mo ando ne ba ke me da ala ma hu ere me ba ke me mulo ala ma la mo dina ala ma ke dina de no ala mo no dina ala ma so ba no dina ala ma so no dina ala ma so no dina ala ma so اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما والخاتم لما سبق لا يشرع لحق بالحق والخالد الصراط المستقيم وعلى آله حق القدر ومقداره العظيم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Fui mengiri kami sedi bapa ikro kami berada kari bapa mengkangkake kado kuin halu berada kari bapa ni menu masih dulu kari kono ide kari bolfe yota baiti mamili kana yami na ro baiti mamili kana makono ne uri wanye
lui ye kalan dɔ bila ne y'o ka kuma dɔ fɔla ko kɔnɔ o lafili yanni n yɛrɛ se tɛ o k'i yalo bi ni bɛ ma ɲɛbɔ bɛ kɛnɛ dɔ ye an ka se da kan sɛ bɛ ɲɛbɔ an bɛ mɔri ka di ala La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ambe barika dangara mogo yede, la ilaha illallah. Kafoli bila garamogo la ilaha illallah. Abunya seki dambe tegumade, la ilaha illallah. Kabunya la se angara mogoma, la ilaha illallah. Alande untuna na foli de la ilaha illallah. Ambe foli la de Solomana, la ilaha illallah. Abarigada mohoba uyede, la ilaha illallah. Alande unana foli de la ilaha illallah. Autuna mauludu la fe, la ilaha illallah. Ambe siranyina ungara mogofe, la ilaha illallah. Afoli la diga numbaga bema, la ilaha illallah. Abarigada selame aye, la ilaha illallah. Ibala se selame umade, la ilaha illallah. Ni alade sangwere jira, la ilaha illallah. Ambe kabako bangangara mogolade, la ilaha illallah. Akasira de di kalande umala, la ilaha illallah. Wakobe ni sababu dode, la ilaha illallah. Wamogobe ni sababu do, la ilaha illallah. Abarigada ne tamanyo beye, la ilaha illallah. Abarigada bunya bagaye, la ilaha illallah. Nlonensi bondala jankanatale an kɔfɛ mbara bɛɛ ladɛnɛ jamariya jankana wali la i kalo hami mɛn yenina bi urani na hami fila pe hami fɔlɔ dɔtɔrɔkɛ mɛn ye kalo kan n'a nɔ tɛ saya ma sɔrɔ na wala denbaya ji tɛlen bɛ alu hamile abarakɛ lebu de abarakɛ kuma di nye ne kuma la molu nye tuma bɛɛ i kalo an ye waati min nɔ dunya sigi ka gɛlɛ denba t'i den na ni den fa kanya n'a den mara la den wo k'o to a jɛrɛ ma min b'a di a y'o kɛ k'o tora sen dɔ ɲa wo ma ka wa kɔnɔ ta den fa ni den na wo ko k'alu tɛ se o maloya kɔrɔ wari la diɲɛ ɲɛma ka na ile dɔtɔrɔkɛ ɲarɔ sumani sɔrɔ ile dɔtɔrɔmuso ka adamaden ni piri fɔ k'a to a ba fadi la ko ni nada nin di kɔrɔ ko n da ko bolo kan an ta ɲabɔ wodi dɔ mɔfɛn tɛ bana mɔfɛn dumuna le bana kiyamalon kɛnɛ b'a bɔ denbatil ni dɔtɔrɔ ɲamako juwulu b'a wa kalu wɔtɔ arijinɛ kɔnɔ i b'a denɲɛrɛnɛnu ye buru la k'i bolo fa minnu sen nɔ cɛli ni muso lo ko ala ko minnu tɛ se wala yɔrɔ la ne ma na dunya kɛ mɛ ne ka ne faga
amanyini ka ala akanfa manna dunya ke nka mutiya man ka mutala kono tiye din ne lamma ka sile kani alaye dotoro ke men ni ya kanne kwa don to arijina kono yana yi waye anyini ka akanne ni boku mena ile worobi ki bra villa kilen lo ka terre no sa ka mamli dagbele no sa ki isi akono dunya ni lo nimina malaka base bonda la lome villa city bolo men nimina malaka wo saraka wa mogre kama mamli city bolo men dagbele makido wote nimina malaka ye ka wa mogre kama wolo ki le toyi ma dotoro me kalo dondi abara men ke ayere le kuma madana ni sina abara men ke membra ke ka benyafo demo ya bara hami kan ne kile ko nye dogo ke sala da tabuto kalbo malo yaro dotoro men ye la jina lutolo yenna na tuna kenya wolema isara ba do ya nyawunya iwasadu isarado inya bodunyaro manye misali do le nya manika kando kono do ye woto le ko duwa kabini iblara ibrahim fulamu ko gbe kabati le duwa ko ni ka bon ka fele kabini iblara ibrahim murfati ye duwa ko folo ko murfati le duwa fele kan ko ka abun kisela beitilni murfatilu ye kono be ko kalufa ka kalu makode me mune ko son wo mo makote duwala ngore to la ko ngore to la duwa fena makote mo fenela niki nyabo mo feno ka ku isoro fe maduro drakil lima me le badulu ye mamli ba kono kota fi fene isi wo nyon kono halna ka treta da kunno wole toro ya ye moluka ma dotoro ke mena kuma idondi mamili climatisé me ya kilemula ima fale na me no amuso ko nya kwadi nani mbo muso be ata kono ale ere kilima fale na me ndo wodi nani mbo villa wulu soron ko do mamli wulle lo ni be ale ere malo bi ni kuma li ro me no bi ale ere malo ko ni mamli luma ni lu ya bloko dunya nyine ka munya woro aluta ke ko nyuma jangaro to memba si la dotoro so dala ni se ko meni o de meni ala hina ro ise ko ke ni do masi se kala de meno anata ko do fili mendi memba la ku yoro wodo wo ketu yani tele na ikini talaka ikitabala ni saya ki mina ki to kan dotoro ya saradi ke sababu didi do arjine kono me ni le kera woro jangoro to kono do fili ba to lubana ordonnance di ke ko wache mefla basi wo ala ka lo iki jiralo kun fala mo di ba ko wache melo ordonnance temelo di na ala ki lo iki jiralo to di ke woro adina fo ko ordonnance mena ni se ko ni million kilen boda million kilen wodi di ala ki lo iki jiralo men fene na la woro ko ki tama so ma ka pikiri ke do toro la ka la tension contrôler na lu sine nyame ma lu tele ne nyami tena la mi kan la hila basini me ila manane ndo ri la fene o senfe ni mi jan tawra kelen ta to nyale ma ka banko wa fo ko basi braba moite ala ko mam ta ite kabru ma ite ko ma wala ko bi dia mala jina do toro lo anya ke ko nyuma mali dotoro lo anya ke kunyuma kodu wari dotoro lo anya ke kunyuma dotoro be fenante de islam dotoro lo anya ke kunyuma dotoro jonjon meslani alanye wo brajini krana brajile jakilena kuna mafule be abrato kono do mirima no abona sise ka fo alai
e kalo wono ya sina yalu jere suro wonda fo alai ko mi le nyam no lo ko satile na ko ni hami flana lo noni ndo 24 men temeni 31 men nakani den yirika le dunya kono bi Afrique kono la jine kono menu der nan ko te droku di wulu de nyon julina mo kudalu makranya droku mi nyala ani dolo mi nyala ko madama dendo den ma ben dunya kono den na dusu sumate den fa dusu sumate ne ni ne se do na lui dolo ni droku toyi ne bolo mo ni ka 31 ke nto bola kala ma mo ba kala ma dunya ro nte ya fay ma dunya nte ya fay ma kiyama na journaliste men batra ron anya biro nyati ron te ya fay ma dunya nte ya fay ma kiyama sabula nyaani na ala fe ne yere di kisinte kisima wolon famori ko ni bara menu ka nyaado na ta mema wole kisidi de natura kisima woro menu yense no ka tilegwe ni sanjilu ko mbanyala ngala nyewulu yenda fe na talewde koni ne ile makaranga amba fara ko sise ile wibu kangam fa gbere mulu bali ala ye ni mi ye woro yidi ale ne da fela woro onge suruturu na mate me funi kisi bon lo sanin dute hamini jama hamini alama no ya kele te sorile ko na mate me funi kisi bon lo sanin dute hamini jama hamini alama no ya kono do filulu alama lo basira jamona juma seli ka iranna kenne ya do alama okena jamona juma seli ka iranna si kono alama okena kano ya nyeli mana ya kono alama okena bolo kolon ya men kan molu se 2020 ni na 2021 ba bo ko ka adamadin na here da yele fendi alama okena jangaro jugu men ye dunya ka na bara molu nyagba ala ye dunya ka baraka na si ka baro ka lajine la kisi ka farafin jamana la kisi ka silamol la kisi ka bo jangaro ni toroma alama okena lajina bara ban wote la mansa kebirisi anorona koro ka dia jamana dina ka lajina sumambulo ala mo chera mansa baye dunya anna radio bon mento kala ka ani television Nurudin TV ka sabati la do akono ka wuruki la do akono ala mo chera ani menu ya bara makala sabati nenku na hankili la sonomela ni dunya na tawrete fanya matunya ani teleneka emala kuma wala ni lanenta la foke no sori ni sigana la fo kuma men kono nya fo bolelo kuma sori ko gabara mara do ndo kuma wala amini jama ami ala ma no kono do fililu ala malu basina kono do fililu ala malu basina musolu hami ala ma no era telu hami ala ma no annallaki barogbelo ala malu kandara annallaki barogbelo ala malu kan jangana wali kan no yambolo sisi ala mo kera jangana wali kan no yambolo sisi ala mo kera si c'est que men sale ala nema ala majirida si c'est que men sale ala nema ala majirida a bon sono ala malu sabatira na ime barakala al-fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim Nordine TV, la vision de Cheikh Souleymane Sidi B. Mm-hmm.